Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shana Rabari Bara 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 Bara. Rabandalla Rabani Khala Bara Bandalla Rabana Rabandalla. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य यीशु धन्य तुम्हारो पवित्र नाम धन्य तुम्हारो पवित्र नाम धन्य तुम्हारो पवित्र नाम इधर वक्त प्रमाणिक खारो वर्षा बर करवम दल्ला रमणी बिरी 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 होली 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उतरवानी खार बंदाल रवना बर 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 पूरा वर्षा बर 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 होली 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 तुम नाम धन्य 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 हे प्रभु दायर महान करो दर दर्शन कृपा में मंगल घटा विष्णु दावरी परमेश्वर पूरा वक्रमणि खारवा शबरा करवंदा लरवना दरवंदा देवमान को देव प्रभु राजमान को राजा हालेलुया 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 आश्चर्य मंत्र प्रग्राम तो परमेश्वर अनंत कांड पिता शांति अनादि काल अनंत काल मात्र नित्य जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो हो से हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें काली आज चिरकाल समान होली 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 पूरा शबा बा 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 बर 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 पूरा बशाबरी खाला रवानी आदा रवानी खाला तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर उत्तरवाणी खाला तुम्हें जो से हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं होली 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 प्रभु यीशु तुम्हें काली आज चिरकाल समान हालेलुया तुम्हारो साध्य किसी नहीं प्रभु नि खार वस्त्रवान करवम तुम्हारो बुद्धि मनुष्य बोधर गम्य अटे प्रभु हालेलुया एवं तुम्हारा विचार मन संदेह अटे होली 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 आरंभावधि शेष पर्यंत तुम्हें जो सब कर्म करियछ मनुष्य तुम्हारे तत्व पाई पारिबो नाही Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Glory be your name. Glory be your name. Hallelujah. 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 तुम्हें सगल सुस्त वस्त्र आदि करता हो स्वर्ग तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी तुम्हारा पाद पीठ दे प्रभु हालेलुया 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 धन्यवाद 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 ओ प्रभु उच्चतम स्वर्ग रे उच्च स्वर रे समस्त तुम्हारा प्रशंसा धन्यवाद करंती धर्ममय धर्ममय पवित्र पवित्र हालेलुया हालेलुया बोली कहती पृथ्वी मध्य जवान को चक्षु तुम्हें प्रसन्न करियछ जवान सत्य ज्ञात करियछ सेमान मुख रे आओ प्रभु आओ तुम उच्च प्रशंसा रही हालेलुया 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 कारण तुम्हें उच्च एवं उन्नत अट प्रभु हालेलुया 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 तुम्हें उच्च स्थान रे वास करुछ एवं नम्र चूर्णमना लोक संग्रह मध्य वास करुछ तार अंतवन सजीव करने इधर वाणी खार वर्षा काला रवन दरवन रवन होली 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 तुम मंदिर समस्त विषय पवित्र पवित्र बोली कहती ईरवंदल रवानी खार वर्षा काला कारण तुम अत्यंत प्रशंसनीय पूजा प्रशंसा गौरव पाई एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर धन्यवाद 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 आओ मध्य तुम्हें अगम्य ज्योति निवासी परम धन्य एकमात्र संग्रह कौन सी मर्त तुमको देखी ने देखी पार ना मनुष्य तुमको देखी बंची पार ना शराब मान मध्य दुई पक्ष आच्छादन करी कारण से तुम्हारा आओ से महिमा को देखी पारते नहीं भर मानी खारब साबार करब जेहेतु तुम्हें महिमा वस्त्रान्वित अट आओ मध्य तुम्हें आत्मरूपी परमेश्वर जन तुम्हें सर्वव्यापी अट हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु होली 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 आह्वान करो सबजना सब तुम निकट शीघ्र हो प्रभु सत्य उपासना करने दया करो कारण पिता से प्रकार सत्य उपासक मान चाहती जो मैंने आत्मा सत्य पिता उपासना करो इधरवानी खार वर्षा बर कर जीसु नाम दया करो दया करो दया करो तुम्हें जपरी चाह जपरी आम जीवन धर्म कर्म सब प्रभु से हो पारे
তুমি অনুগ্রহ কর। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସମଗ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାବଧାନ ହୁଏ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା। ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟ କେବଳ ତୁମେ ଖୋଲି ଦେଇଥାଉ ସେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୋତା ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ତାହା କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଚିତ୍ରମାନି ଖାର ବର୍ଷା କାଲା ରମାନି ଖାର ବନ୍ଦାର। କାରଣ ଯେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ତୁମେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥାଅ। ଏବେ ମାତ୍ର ଯେ କେହି ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତୁମେ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟ ସାବଧାନ ପାଇଁ ଦୟା ଶୁଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେନ୍।
বন্দনা ঘেনি আমি আসিছু স্তুতির ভেটি নেই আসিছু বন্দনা ঘেনি আমি আসিছু স্তুতির ভেটি নেই আসিছু তুম চरण प्रभु जीशु चरण प्रभु जीशु वंदना घेनी आसीचु वंदना घेनी आसीचु स्तुतिर भेटी नहीं आसीचु वंदना घेनी आमे आसीचु स्तुतिर भेटी नहीं Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kala rabana darabanda la rabana darabanda la rabana darabanda la rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 banda la rabani darabanda la rabana darabanda la rabana. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shabara kala rabani ala rabani darabanda la rabana darabanda la rabana darabanda la rabana. Uravatramani daraba shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Oh, Shabara Kala Rabani Adarabani Karaba Shabara Basramani Darabandalaba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ra 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 ba ra. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya, 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 तुम्हारा कोई तराम और धन्यवाद ग्लोरी शबर बर 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 समरी कला रवनी दारवंदल रवनी खारवत्रमन करवंदल रवा Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idarabandal Ravana Darabandal Ravana Darabandal Ravana Darabandal. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 bara 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 bara. Shabari bara 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 bara. Thank you, Jesus. 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 Oh Lord, have mercy, 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 have mercy. Oh Lord, have mercy. Glory Udaravani Khara Varsha Barakara Bangala Ravana. Holy, 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 holy. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noon. Praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Thank Him in the morning, thank Him in the noon.
glory, glory, glory. Hosanna, 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 Hosanna. Joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम्ही आम्हाला मध्ये विद्यमान होता हालेलुया पूरा खाया बंदा मनुष्य खारुबत्रवा तुम्हारा वाक्य प्रमाणे तुम्ही आम्हाला मध्ये अशा प्रभु हालेलुया हालेलुया पूरा खाया बंदा मनुष्य बंगाल परबत्रवा तुम्ही भय कंपरा अपना परित्राण କରିବା संगे संगे तुम्हारे सेवा मध्ये तुम्ही करियो तुम्ही आम्हाला सहाय्य करो प्रभु हालेलुया 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 कंपित होई कि उल्लास करियो तुम्ही सहाय्य करो प्रभु हालेलुया 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 तुझे प्रशंसा निवासिनी परमेश्वर सियोनरे प्रशंसा तुमर अपेक्षा करथाय हालेलुया हालेलुया आउ ताहा मध्ये निपुण भाबरे करिया तुमे हमनको सहाय्य करो हालेलुया पूरा खाला बंदा मनी शखार वक्रवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 होली ग्लोरी बंदा मनी खाला वक्रवा तेदिन मध्ये आउ दागो निपुण भाबरे मध्ये बजाइले आ साउलको मधुर मंदात्मा चली जाउथला हालेलुया ग्लोरी बंदा मनी शखार वक्रवा मनी खाला बंदरवा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभु हमनको ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं प्रभु हमको दक्षता मध्य नहीं तुम्हें हमको क्षमा कर दियो प्रभु हालेलुया 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 होसाना 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 ग्लोरी बंदा मनी खाला बरबर प्रभु आओ तुम्हें सिखाई दियो प्रभु हालेलुया पूरा खाला बंदा मनी शर्वंगरवा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी होसाना 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 जय प्रभु तुम नाम धन्य धन्य नित्य जीवित तुम्हें परमेश्वर हालेलुया 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 हम प्रभु से प्राप्त कर दर्शन में आज में दिखाइलो आज मुझे नित्य जीवित कहा घोषणा करिया कहीं हालेलुया पूरा खाला बंदा मनुष्य बंगाल बराबर बतवा मृत जीवंत प्रत्येक उठिबे प्रभु तुम दास करी वाक्य मध्य उठिबे हालेलुया पूरा खाला बंदा मनुष्य बंगाल बराबर बतवा हालेलुया 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 एई भଳି सारको तुम नवा पाई आमन को मन्नित करियो प्रभु एनु केउ प्रकार भाबरे ए जगतर समस्त विषय प्रति हम दृष्टिपात करिबु हालेलुया 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 पूरा खाला बंदा मनी खाला बराबर बतवा तुम हमन को पवित्र करो तुम हमन को शुचि करो तुम हमन को निर्मल करो हालेलुया 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 विशेष भाबरे प्रभु धन्यवाद दउछु प्रभु म दास निकटरे अनेक वर्ष धरि मध्य जो विषय नथला आ से नुवा नुवा विषय को तुम तांकर भितर प्रकाश करिछ आ मंडली भितर निमंते आ से प्रकाश करछंती आ दा मध्य ग्रहण करबा हमन को उचित होते हालेलुया पूरा खाला बंदा मनी खाला बराबर बतवा प्रभु तांको तुमे प्रभु तुमे दिव्य ज्ञान देछ मो नाम को धन्यवाद करूची प्रशंसा करूची हालेलुया ग्लोरी बंदा मनी खाला बतवा प्रभु से ज्ञानी सोलोमन को मध्य से प्रकार बुद्धि ज्ञान तुमे देलो यद्यपि ता संगे तुमे समस्त विषय दान करो किंतु तांकर से सब देखिबा पाई सुनिबा पाई शिवा देश रानी आसीले एवं प्रभु से आहुरी संतुष्ट अनेक कथा तांकर विषय कहले हालेलुया पूरा खाला बंदा मनी खाला बराबर बतवा प्रभु ए जगतर लोकमान को चलाइबा पाई आ तुमर से बुद्धि ज्ञान आवश्यक है हालेलुया पूरा खाला बंदा मनी शखार बतवा ग्लोरी बंदा मनी खाला बराबर बतवा हालेलुया 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 प्रभु आत्मे महान परमेश्वर तुम लोकमान को पाई मध्य आत्मे कार्य कर था बोली तुम नाम धन्यवाद से प्रकार भाबे तुम दास को पुनर्बार उठे कि तुम कार्य पे लगाय छ तुम नाम को धन्यवाद 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 प्रभु जे परि प्रभु प्रत्येक जन को प्रभु प्रत्येक को पाई आसे मनोजी कोटंती प्रत्येक परिवार पाई प्रार्थना करंती प्रभु से तुम नाम को धन्यवाद करछु हालेलुया हालेलुया तथा जे परि कहारी मन दुख रे भांगी पड़िबो नाही अत्यधिक दुख रे कहार मन भांगी पड़िबो नाही सेतै मध्य तुमे सहाय्य कर अनुग्रह कर हालेलुया तुमर आत्मा को द्वारा तुमे परिचालित कर नहले प्रभु हम तुमर संतान मध्य नै परिबो नाही प्रभु हालेलुया हालेलुया पूरा खाला बंदा मनी खाला बतवा प्रभु तांकर सहित रही तुमे जे परि इच्छा करिछ ओ प्रभु से समस्त कार्य तुमे तांको लगाई रख प्रभु हालेलुया 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 पूरा खाला बंदा मनी खाला बतवा तांको तांको परिवार को विशेष अनुग्रह कर हालेलुया पूरा खाला बंदा मनी खाला बतवा कारण कोन प्रयोजन तुमे जानिछ प्रभु हालेलुया यदि तुम दास अनेक विषय प्रार्थना करते नहीं मात्र तुम अगर निर्भर करथांती किंतु तुमे तांको पाई मनोजगी ओ प्रभु निश्चय तुम समर्थ में समस्त कार्य करी ते गोरात्य महिमा नित्य हो हालेलुया ओ बाबा निखाल बंदर बतवा हालेलुया 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 धन्यवाद दोची प्रभु तुमको पाई मत तुम नाम को धन्यवाद दोची प्रभु आ प्रभु अनेक परिश्रम प्रभु करंती प्रभु निज शरीर असुस्थ रहते मध्य प्रभु गृह कार्य मंडली कार्य समस्त कार्य करथांती प्रभु तुमे तांको पूर्ण भाव अनुग्रह प्रदान करो प्रभु तुमे दया करो तुमे अनुग्रह करो प्रभु तांकर जहाँ राज्य जहाँ प्राप्त विषय तुमे तांको प्रदान करो यीशु को नाम तांको मनोवांछा मध्य पूर्ण कर हालेलुया ग्लोरी बंदा मनी खाला बतवा प्रभु कमर सब दिन उपस्थित है मात्र आज किसी कार्य
से जाई प्रभु कि तुम ता पई मन जे कि परमेश्वर प्रभु नित्यांत भाव तुम ता पई कार्य करिवो न करी रहिबो नाही से प्रभु तुम नाम को धन्यवाद करे हालेलुया पूरा खालबंदा माने खालबतबा तुम लोक माने केही अघड़ित हेबे नाही हालेलुया 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 पूरा खालबंदा माने सर्वंगाल बलबतबा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु कि हमें बहुत मध्य विशेष भाव तुम अनुग्रह करो प्रभु अनेक असुस्थता मध्य से आसंती प्रभु तुम तांको संपूर्ण शरीर सुस्थ स्वास्थ्य दियो प्रभु तांको हेतु तांको हेतु मध्य तुम सुस्थता प्रदान करो प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंदा माने खाला बलबतबा इनादी को मध्य दया करो प्रभु विराटी मध्य तुम तांको आनी छ हालेलुया हालेलुया प्रभु से तुमको प्रेम करंती हालेलुया हालेलुया तथा कि जेपरि समस्त आज्ञा मानि पारिबे से तुम तांको शक्ति दियो हालेलुया पूरा खालबंदा माने शखारु प्रभु ग्लोरी 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 होसाना होसाना प्रभु मंडली समूह प्रति तुम दया करो प्रभु अनुग्रह करो हालेलुया प्रभु जहाँ को जो स्थान रखी प्रभु से स्थान प्रस्फुटित हेबाक साहाय्य करो ग्लोरा बंदा माने खाला बलबतबा सेमांकर दुख समस्या नरास अस्वस्थ सब तुम दूर करी तुम सेमांक मन आनंद दियो हालेलुया हालेलुया आहुरी तुम कार्य तुम दास थिका बेले नथिया बेले सब समय समान उद्योग जेपरि कार्य करिया पारिबे प्रभु से तुम दया करो प्रभु दया करो अनुग्रह करो प्रभु देश आज रातिर प्रभु समस्त विषय देखि मर्माहत अनेक प्रभु तुम विश्वास लोक माने हतबिंब हो जाउछंदी मात्र प्रभु ये समस्त तो प्रभु वाक्य लिखा अछि तेनु आमान को प्रभु से सब आशंका न करी प्रभु तार प्रतिरोध करिया पई अता सामने छिड़ा पई तुम शक्ति ग्लोरी बी दाइन माइट लॉर्ड हालेलुया ग्लोरा बंदा माने खालबतबा से शक्ति तुम्हें प्रदान करो हालेलुया प्रभु यीशु से आत्मा को शक्ति प्रभु तुम्हें प्रदान करो हालेलुया प्रत्येक को हालेलुया प्रभु ताड़ना सहिला पई मध्य तुम अनुग्रह देय छ प्रभु से अनुग्रह को तुच्छ ज्ञान करिया मध्य तुम्हें दियो नाही हालेलुया पूरा खालबंदा माने शखारबतबा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 अनेक जेपरि फेरक तो बंचंतो एहा इच्छा करछ प्रभु तुम्हें तुम नाम को धन्यवाद दिए हालेलुया पूरा खालबंदा माने शखारबतबा निश्चय प्रभु तुम आगमन सनिकट ता जानि मध्य शैतान भयंकर भाबरे कार्य करछि हालेलुया ग्लोरी 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 तुम्हें दया करो अनुग्रह करो हमन शक्ति युक्त करो प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु प्रार्थना उपवास रे लागि रहे पे तुम्हें सहाय्य करो हालेलुया जो प्रकार भाबरे तुम्हें चाहिछ जो प्रकार भाबरे प्रभु तुम्हें शिक्षा दे से प्रकार भाबरे तुम्हें सहाय्य करो हालेलुया ग्लोरा बंदा माने खाड़ा बलबतबा प्रभु धन्यवाद दोछ प्रभु से आज्ञा प्रेम प्रभु आज्ञा विषय सब करिया पे तुम्हें मन को सहाय्य करो प्रत्येक को दया करो ग्लोरा बंदा माने शखारबतबा निश्चय प्रभु तुम्हें सहाय्य करिवो से प्रेरित को शिक्षा जीवर जीव समस्त विश्वासरा ताहा पुनर्बार तुम्हें स्थापन करो हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइट लॉर्ड हालेलुया प्रत्येक को तुम आनंद दियो प्रत्येक को तुम दया तुम अनुग्रह में ढाई दियो प्रभु हालेलुया पूरा खालबंदा माने शखारबतबा प्रभु ए समस्त विषय तुम्हारा समस्त विषय तुम्हारा बाध्य होगा तुम्हें सहाय्य करो अनुग्रह करो आज मध्य प्रभु ए प्रार्थना सभा कार्य को प्रभु तुम हस्ते समर्पण करो छी प्रभु ग्लोरी बी दाइन माइट लॉर्ड आ तुम्हारा आत्मा को दर में परिचालित करी तुम्हें ही गुणान्वित महिमा हो सब किछि तुम गौरवली मन हो प्रभु कारण हम जेते असार कथा कहू प्रभु विचार दिन से सब विचार तो होगा पड़िबो प्रभु तुम्हें हमन को प्रति दया करो अनुग्रह करो प्रभु प्रभु तुम्हें स्वर्ग रे छ हमरे पृथ्वी रे छ प्रभु हमन को कथा और को प्रभु हालेलुया पूरा खालबंदा माने शखारबतबा ग्लोरा बंदा माने सर्वंगाल इस समस्त निवेदन प्रार्थना पे प्रभु यीशु के नाम में होछि द्वितीय राजावली 5 पर्व कोड़े पदर मु पढ़ुची शेष जाए मात्र परमेश्वर लोक इलिसाई दास गेहजी कहला देख मो प्रभु यही अरामीय नामान आनित कौन सी द्रव्य ताहा हाथ ग्रहण न करी ताहाको छाड़ी दे अच्छा सदा प्रभु जीव थिबा प्रमाणे मु ताहा पछे पछे दौड़ी ताहा ठारू किछि नेबी कहूँ गेहजी नामान पछे पछे गला एथरे नामान अपना पछे
ଜଣକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଦେଖି ତାହାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଚାରିଲା, ସବୁ କୁଶଳ ତ? ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ସବୁ କୁଶଳ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଠାଇ କହିଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏହି କ୍ଷଣେ ଇଫ୍ରାଇମର ପର୍ବତମୟ ଦେଶରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଯୁବା ଲୋକ ଆସିଲେ। ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ 1 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ 2 ସାଜ ପୋଷାକ ଦିଅ। ଏଥିରେ ନାମାନ କହିଲା, ଅନୁଗ୍ରହ କରି 2 ତାଳନ୍ତ ନିଅ। ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା ଓ 2 ଥଳିରେ 2 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ବାନ୍ଧି 2 ସାଜ ପୋଷାକ ସହିତ ଆପଣା 2 ଦାସ ଉପରେ ତାହା ଥୋଇଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗେହଜିର ଆଗେ ଆଗେ ତାହା ବହି ନେଲେ। ପୁଣି ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହା ସବୁ ନେଇ ଗୃହରେ ରଖିଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ତହିଁରେ ଇଲିଶା ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ଗେହଜି ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଇଲିଶା ତାହାକୁ କହିଲେ, ସେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ରଥରୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ କି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇନଥିଲା? ଏ କି ରୂପା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଜିତକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷକ୍ଷେତ୍ର ଓ ମେଷ ଗୋରୁ ଓ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ। ଏହେତୁ ନାମାନର କୁଷ୍ଠରୋଗ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶରେ ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିବ। ଏଥିରେ ଗେହଜି ହିମତୁଲ୍ୟ ଶ୍ଵେତ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ବାହାରିଗଲା। 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଇଲିଶା ତାହାକୁ କହିଲେ, ସେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ରଥରୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ କି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅରିଜିନାଲ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ନୁହନ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି ବା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦାବି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ନଥାନ୍ତି। ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ଗଛକୁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବ। ଏବଂ ପାଉଲ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ, ତାର ପତ୍ର ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେଇ ତାର ଆଉ 16 ପର୍ବର 17 ପଦରେ, ଏ ଭାଇମାନେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ସେଥିର ବିପରୀତ ଯେଉଁମାନେ ଦଳଭେଦ ଓ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଘଟାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖି ସେମାନଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଚିହ୍ନିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ହବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ହେଲେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେମାନେ ବାଇବେଲ ହିଁ ହାତରେ ଥିବ। ମାତ୍ର ତିମୋଥୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯେପରି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ସେପରି ସେମାନେ ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା କହିବେ। ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାର କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ତ କଟକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ଆଣିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେତୁରୁ ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ହେଲି। ଯାବଜୀବନ ଜଣେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଅବଶ୍ୟ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ମୁଁ ପରେ ପରେ ଜାଣିପାରିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା।
प्रभु ठारे सब मो कृतज्ञ हूँ जे मत तुम इच्छा अनुसार परिचालित करुच यही जगत रे कौन हम मुझे जानी से सब प्रभु हाथर कथा जो बेले बेले अनेक समय विलंब हो जाऊँगी आ 43 वर्ष है प्रभु सेवा कार्य मुझे अक्लांत परिश्रम करके आसी मनीष को नहीं प्रभु को संतुष्ट कर निजर कौन सी लाभर आशा बा लक्ष्य न रखी ए सब भितर जीवा समय पुणी अनेक विशेष विशेष स्वप्न दर्शन गुड़िक जो सफल होना सफल हो पारे से समय विभिन्न मनुष्य मन रे विभिन्न प्रकार चिंता आसूची आजपरी शैतान चातुरी रे मु पड़ीजी ना आ प्रभु सहित मोर संपर्क जपरी से बाधा सृष्टि हम नहीं उणा हम ना से बहुत सावधान सहित मु चलुची जो प्रार्थना करुच्ची प्रभु निकट कहीं तुम सब स्वप्न दर्शन सफल करना तार उत्तर तो सडन मिल जाऊँगी अनेक तुम 100 वर्ष है ईश्वर मुखापेक्षा ने एवं भी प्रभु दीर्घायु दौरान जगतर लोक मैंने अनेक जो मैंने प्रभु को लोक ना से 100 रु अधिक वर्ष भी बंचुंट एवं बंचिकी अच्छा एपरी केते लोक मैंने जदि से अन्य प्रभु को लोक मैंने कहीं पार अब्राहम जी की प्रभु बंधु थे सब आज्ञा से मानुते सब कठिन कठिनतर जदि तुम सेपरी कर जो 100 वर्ष है से प्रभु प्रतिज्ञा सफल है तुम बयस के सब गुड़ाक इमिडिएटली तार उत्तर आस ना ना प्रभु समय प्रभु कार्य करते कहीं अविलंब किंतु आहरी प्रभुटार मो निज समर्पण कर चिंता कर प्रार्थना कर काले तार आत्मिक अर्थ थी आईटा प्रकृत तार मुझे भावुँ सेमती लिटराल मीनिंग न तार किसी स्पिरिचुअल फिगरेटिव मीनिंग थी आक्षरिक न सांकेतिक अर्थ थी परा मोर बुझार भूल तेरे प्रभु क्षमा कर जो नहीं नहीं सर जो जमती देखी सेमती सर लिटराल मीनिंग थी आक्षरिक भाव तुम समय तुम्हें कर चिंता कर प्रभु निकट मो निज को समर्पण कर मोर मनर बंधन गोटे बांधा चेष्टा कर प्रभु सहित मोर संपर्क को अक्षुण्ण रखापी मुझे चेष्टा करे जहाँ भी हम प्रभु सहित मोर संपर्क आज क्षण के दृश्य अदृश्य बाष्प आज मोर प्राण चली जापे प्रभु ठारे सब तुम कृतज्ञ हेबी जे किपरि भाव गोटे मुहूर्त मोर प्राण चली जाऊला से सेप्टेम्बर 26 से तो प्रभु रक्षा कले आते भाव प्रभु न कर आगामी गत दिन मान अनेक विषय अच्छी मृत्यु प्रभु बचे ना तो मो नथाते पंत जगत में कौन सब चिंता कर लाभटा कौन प्रभु इच्छा ए प्रिय प्रभु मुझे सब किसी समर्पण करें तेरे प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जहाँ निरूपण कर तो निश्चय भाव ये वाक्य पढ़ा समय मु चिंता करुली किपरि आम धर्म जीवन हवा पड़ो हाँ आदि प्रकृत प्रभु लोक मान चिन्ह न पारू जो मैंने प्रकृत प्रभु लोक के क्षति करना जमी मुझे कटक आसली प्रभु की इच्छा अनुसार मगर चर्च को आसिक रही प्रभु की इच्छा अनुसार जपरी प्रभु जानी स्वप्न दर्शन भावाणी मत पुणी अनेक विश्वास रखना से अनुसार मुझे रही प्राय 3 वर्ष बाहरी प्रभु को इच्छा अनुसार स्वप्न दर्शन अनुसार प्रभु को निकट प्रार्थना कर 10 दिन उपवास करके मत कह मु कौन करी सिचुएशन स्वयं प्रभु जीशु दर्शन दे कथा कह मत जिरिमी 29 पर्व 13 पद अनुसार सर्वांत नाम खोजले उद्देश्य पाइब जोएल 2 पर्व 12 पद अनुसार रोदन विलाप कर सर्वांत मन फेरी आस गोटे दिन प्रार्थना गोटे दिन उपवास कर यथेष्ट ना से एस्टर 3 दिन पर्यंत दिन राति उपवास कर खाइबनी पीबनी कि मु मोर दासी मैंने समस्त जो लोक आज्ञा प्रभु कार्य तेणु खाली प्रार्थना मु प्रार्थना बोली प्रभु शुणिले ना 10 दिन पर्यंत मु उपवास करी जो से परिस्थिति जटिल है प्रभु मोर आदौ इच्छा ना मु कंटिन्यू करी
ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଠାରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଅଛି। ସହରକୁ ଆସୁଛି ସତ, ଚାକିରି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ହଉ କି ଆଉ ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି, ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଅଛି। ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୋତେ ସେଇ ଆଗ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଫର କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ କଟକରେ ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବେ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିବେ, କେବଳ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ। ଏପରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଫର ଆସିଥିଲା, ସେଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଶ୍ରୀରାମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଆଉ ସେ ବାଇବେଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେଇଆ ଯୋଉଠି କାମ କଲେ ପେନସନ ମିଳେ। ଏଟା ମୋର ବାଇବେଲର ଥିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନିଲ୍। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଚାଲିଲା କ'ଣ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ନା ଭୁଲିଗଲିଣି ମୁଁ। ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆସିକି ଆମେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଥାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ଅନ୍ୟମାନେ କେତେକ ଆସି ଘରକୁ ଆସି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି, ଜାଣିନି। ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଆମର ଏ ପୁରା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆପଣମାନେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେବେ ଦେଖା ବି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ସେଟା ମୋର ଥିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନିଲ୍, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସେକ୍ୟୁଲାର ଏଜୁକେସନ ମୋର ଅଛି ସିନା, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କେମିତି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରଦର ଏମ୍ ଜର୍ଜ, ସେ କେହି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମକୁ ଏଠିକା ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ କେରଳୀ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ସଜେଷ୍ଟ କର, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରୁ। ତାଙ୍କର ସଜେସନରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ ଭଲରେ ଚାଲୁ କରିବି। ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ମୁଁ କିଛି ମୋର ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଥିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ଜଣେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆଉ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି, ସେ ବ୍ରଦର ଏମ୍ ଜର୍ଜ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ କହିଛି, ମୁଁ ସବୁ କହିଛି ମାନେ ମୁଁ କିଏ, କ'ଣ, ମୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ପରେ ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ମୁଁ ଗଲି ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ, ଆଉ ରେଗୁଲାର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହୁଏ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ସେଥିର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ନେବେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବେ? ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସବୁ କଲାବେଳେ ଥିଓଲୋଜିକାଲ ୱେରେ କରିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ନିଜେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିପାରିବି ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ା ହବ, ଏ କ'ଣ କଥା ଏଇଟା? ତାପରେ କହିଲେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ନେବେ କ'ଣ? ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ସେଇଟା ତ ମୋତେ ଇଟାଲୀ ଜର୍ମାନୀ କରି ଲାଗିବ। ଚର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋ କୌଣସି ଧାରଣା। ସେକ୍ୟୁଲାର ଏଜୁକେସନ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ଆଉ ତେଣ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ନେବେ। ସେ ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ଆଉ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେପରି କଲି। ଶେଷରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପଢ଼ଉଥାଏ, ସେଠିକାର ସବୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟରକୁ, ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ଯେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ ସେଠିକାର ମେନ୍ କରିକି ସବୁ ଜର୍ଜ କହି ତାଙ୍କ ନାମ। ମୋ ଲାଇଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ହଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଓଲୋଜିଆନ୍ସ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ। ଆମେ ତ ସବୁ ଥିଓରିରେ ଚାଲୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ି କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର
सबकिछि विषय प्राक्टिकल गोटे बड़ मीटिंग रो भी आयोजन कले मु थिली मेन स्पीकर चारियाडू लोक माने सेठी आसीथिले सेमान द्वारा से मीटिंग अरेंज होइथिला तापरे समाने कले जेतले सब परीक्षा हला तापरे सब हमको सेंटर को पठेलु सेठू देखंतु कोन लेखा आसी जे बेंजामिन बेहरा कहि कि जो टीचर अछंती जेते जन अछंती समस्त थारु तांकर परफॉर्मेंस भल से श्रेष्ठ देखंतु आपन को केते पसंद करछंती समय गोटे समय कहले सब मेन लोक माने आछंती हमर आउट मीटिंग हो आपन रहे मते टाइम नै मु कहिछि जेतले प्रभु मते चाहिबे सेतले मु फील्ड को जीवी कार्य करिवि मैं मित्र अटली पारिबि ना मु रहिलि नै समान आपन को देखिया पय बहुत इच्छा करछंती प्लीज मते प्रभु पठौछंती मु फील्ड रे जाई मु काम करिवि से मंगलवार चर्च मत जो पास्टर आनेट कर मत मुझे मोर स्वप्न दर्शन देखा से 3 जन युवा लोक किपरि मोर हाथ धरी करे जने सेलेक्ट हेले एही करिवे तापर से पास्टर जोई वर्गीस आज कहउछन मते आसो मत मानंटिंग सर्विस शिखेबी कहि से कहउछन चलो फील्ड को जीवा तेणु मु कहली मते फील्ड रे मते बहुत काम करिवा पड़े दिने प्रभु यीशु से मोर 10 दिन उपवास पर मते दर्शन दे मते मुक्त करछन तार बाड़ भीतर जने युवा लोक आसम कहै ए देख तुम फील्ड एडी तुम काम कर विस्तीर्ण फील्ड अच्छे तेणु फील्ड रे प्राक्टिकल काम करने को भल पाए तो मो जीवनटा प्रभु द्वारा संपूर्ण रूपे नियंत्रित कौन से मनुष्य द्वारा ना कि निज इच्छा ना ना मो बहुत आगु न था आरंभ आरंभ ही जो षड्यंत्र कराइला मत मारदे निज ग्राम से समय न स्वर्ग से बेदी तल रही प्रभु आम प्रति जो कर्म कर तार केबे प्रतिशोध न वेदी तल जो आत्मा माने प्रभु को जे डाक छथि मु सेमान को मधुर शुक्ल वस्त्र पिंधे डाकु था मते एमती मार दिया छि एबे आरो प्रतिशोध न प्रतिकार करियो किंतु नाही प्रभु को इच्छा अनुसार राज्य करी चालू थी भाई प्रभु तंग धर्म स्वरूप दक्षिण हस्त धर छथि मस्तक रो गोटे केस नष्ट हे नै प्रभु को धन्यवाद हो से माने करे देखंतु गोटे गुड न्यूज आपण पास तांकर एडमिनिस्ट्रेटर मते कहले थियोलॉजी रे जे किछि नै नेम से माने सब थियोलॉजियंस बीटीएच एमटीएच एमडी ए सब रे समान क्वालिफिकेशन अछि यो श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी विषय आपण जानि छथि जानने के आपको कौन सी इंटरेस्ट नै सेडा पेंटिकॉस्टल बाइबल यूनिवर्सिटी से कॉलेज नहीं बाइबल कॉलेज नहीं बाइबल यूनिवर्सिटी इंडिया रे गोटी यूनिवर्सिटी जोडी जो माने काम करते सर्विस करते से मान को पेंशन भी दिया जाए भलो सैलरी तो अच्छी अब पेंशन दिया जाए अब कोटी सेंटी कोई नहीं अच्छा भलो बता मोर इंटरेस्ट नहीं का सुनिया पा कहलो तमे कहउछ सुनुछ जबरदस्त मोर इच्छा इंटरेस्ट नहीं से मु कार्य का वर्क मैन इज वर्क ऑफ हिज हायर मोर साहाଯ୍य ऊर्ध्वर अच्छी मोर वेज मोर वेतन दरमा ऊपर अच्छी मो कार्य करुच्ची आसवा को बाध्य से कार्यकारी वेतन जो ना सीना ना तेणु जेकोसी बाटर से आसी पहुँचो से बाटे मुझे चलुची तेणु अन्य विषय मुझे चिंता ही करे ना तेरे हाँ ठीक अच्छे कौन है ना गोटे गुड न्यूज आप गोटे ऑफर अच्छे आपन से यूनिवर्सिटी रे जाई जने एम्प्लॉय कार्य करिवे से माने कहि छथि ए चांस केबे हरांतु नै ठीक भाबी देखिले तो मोर थियोलॉजिकल क्वालिफिकेशन किछि नाही गोटे पेंटिकॉस्टल यूनिवर्सिटी ए ऑफर मते आसुछि आप केबे मना करिवे नेटा मोर काम कोन टीचिंग देबे जमती यूनिवर्सिटी रे करा जो लेक्चरर्स प्रोफेसर्स माने जमती करते आप एग्जैक्टली सी प्रकार करिवे से आपको पसंद कर मत हस लगे कि विचित्र कथा या कर पास्टर एटा पिछने एटा मान को एटा आसीची आपन विडम्बन कर एटा एक्सेप्ट करें से मुहूर्त रे मु ताको अग्राह्य करू जदि एटा सत प्रभु को इच्छा बाहर पहुंची मत प्रभु कटक आनी बस चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मकरबाद मत रख सेटा मो पाई मोर देन एनफ जदि एति विषय अछि प्रभु का धन्यवाद जीशु पाठ न पढ़ी पंडित थे मुझे थियोलॉजी न करी मते थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ए प्रकार अनेक भाव सब आसला गोटी नहीं दुईटा नहीं एपरी केते ना केते विषय गुड़ाक
सबू मु एड़ी देछि नचेत आज मु भड़ा घर न थांती निज घर कि बहुत भले मु थांती कटक रे स्टेटस मेंटेन कर ए सब हेई पारे परीक्षा सदृश भी हेइथिबो तबे प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु लोकमान को प्रभु इच्छा रे कार्य करिबा दरकार प्रभु लोकमान को जे प्रभु लोक बोली ताको चिन्ह की कार्य करिया दरकार चिन्हबाटा सहज नहीं ए कथा मु काहे कि कहूची अंगे होईची से आ जतबे मंगलवार से थिवा समय जने लोक आसिला जने प्रचारक आसिला ता विषय आगु टिके मु सुनिथि आ मोर भी सम्मान थिला आउ आसिला मु सम्मान रो सहित ताको ग्रहण करी से चर्च को आसिला से प्रेमता शिष्ट अन्य मान संगे किसी कहि से कला तांकर विषय से कोन कहला बोली कि मु सुनली किंतु मु निजे सुननी आउ तांकर डेथ विषय से कोन कहिदला किछि प्रभु ताकू जन छथि स्वप्न दर्शन रे कहि 40 दिन उपवास करले भलो कर एथरे मु भाषे नै कि ओरे स्वप्न देखिला दर्शन देखिला भविष्यवाणी कहिला 40 दिन उपवास कला एगुडा को मो ऊपर किछि बेसी प्रभाव पकेबनी मु तो निजे से अनुभूति रे मु जाउछि मते जेपरि स्वप्न दर्शन मान प्रभु देइ छथि सेटा विरल को लोक को प्रभु 1000 वर्ष राजत्व समय वर्ल्ड रूलर करी ठिया करी हालो कमांडो को हैंडशेक कर छथि कहा पाकरी पर दर्शन अछि स्वर्ग राज्य को नहीं कि पुणी मत सहित हालो कमांडो के हैंडशेक कर काम भी जो मागुची प्रभु निकट में शुद्ध चल धनेश्वर दर्शन पाए बोली कही परा मुनि जो सब प्रकार शुद्ध कली आ कौन बाकी कहीं काम देला स्वयं जीशु ठिया मो सामने मुझे मोर समस्त प्रार्थना शुण जहाँ माग डाण हाथ मो मुंड रक्षण मुझे पाद धरी प्रणाम करुच्ची स्वर्ग मत नहीं स्वर्ग मो सहित कथबार्ता कर सब स्वर्ग राज्यर दृश्य देखी मो आत्मविभोर है तुम जगत को जाओ आउ किसी काम अच्छे एपरी एपरी जो सब स्वप्न दर्शन मान मत उन्नत मानर मत सब दिया बहुत कम लोक एत सब विषय जो मो पाखे मध्य दिन 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 राति धरिक मु उपवास करे प्रेरित शिक्षा अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन रे कड़ाकड़ी रहिबा को मु चाहे किछि विषय को खातिर न करी आउ एपरी लोक आगे स्वप्न कह दर्शन कह आश्चर्य कर्म कह भाववाणी कह मो ऊपर किसी प्रभाव पकेब से ना जे मु क्या तुच्छ करा ना मोर कहबार अर्थ है मत कौन सी प्रकार स्लाइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री रे अल्प अति अल्प परिमाण रे मध्य किए मत लक्ष्य भ्रष्ट करि पारिबनी कि भ्रांत करि पारिबनी कि प्रभावित करि पारिबनी कि तार चिंताधारा भीतर मत नहीं पारिबनी मात्र बरं प्रभु मत से शक्ति से टैलेंट देइछंती जेतले से छन भाई थिले जे कि ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रो आ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हे थिले हम चर्च को पुनी अमेरिका मत को जाइछंती से ताकर निज भाषा रे मते कहबे से ब्रेन वॉश कर दे से टैलेंट प्रभु मते देइछंती जो टाइप रो लोक हंतु कहा को केमिति कोन कहि थियोलॉजियंस मान को कहिया को भलरे हमर अछि किछि से वाक्यता कहू को भीतर कथा कहू कहू आउ मोर किछि एक्सपीरियंस गुडा बड़ बड़ आश्चर्य कर्म दर्शन गुडा कहले थियोलॉजियंस माने चुप ठंडा ही जिवे कारण समान पाखरे से प्रैक्टिकल कार्य नथिबो जीशु को सहित सेमती दर्शन नथिबो मला लोक मान को बंचै नथिबे बाहिनी भूत छड़ै नथिबे पदे पदे कथा रे बड़ बड़ काम होई नथिबो एत द्वारा तो समस्त बसीभूत है जोरा से स्वप्न दर्शन प्रभु मत देखै थे से बालीयात्रा पड़िया को मजा चाहे कहीं मारे आस गोटे माछ जाल माछ धरवा जाल मु कि बहुत दामिका सबू सेटा मु कि पुणी आते प्रकार विषय तो प्रभु धन्यवाद हो तेणु से सब मत प्रभावित करे ना एनिवे किंतु मु क्या तुच्छ करे ना प्रभु भल पाइबे ना मु प्रार्थना कर सब निज विषय जेती मन करिवा कथा प्रभु ताठु मु निज को अधिक मन करिबिनी बरं अन्य मान को मध्य मु निज ठारु श्रेष्ठ मन करिबि अयोग्य लोक को मु श्रेष्ठ मन करिबि नै केबे जदि के योग्य थिबो सके तबे हाते मापी चाखंडे चलिबा भली मु कार्य करे तरवर भाबरे नाही कोनोसी लोकर कथारे नाही गोटी लोक केवल आ तांको कथारे मु संपूर्ण बसीभूत हुए जे कि राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु देव मान देव नित्य जीवित ईश्वर अद्वितीय पुत्र जीशु ख्रीस्ट से जनक छड़ा मु कहा कथा चले
ମାତ୍ର ମୋ କଥାରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆଉ ଦକ୍ଷତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସାବଧାନର ସହିତ ମୁଁ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଆସିଲାଣି। ସକେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାର କଲେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲି। ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରଚାର କଲା? ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ସେ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମଲତାଙ୍କ ବେଳା ତା ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ମରିଗଲେ, ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ ହେଲା? ସେଟାକୁ କିଏ ତ ମନା କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଏତେ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ମୁଁ ବି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ସେଟା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଥିବ, ଭିତରେ ସବୁ ଆଉ ତା ଅନ୍ଧକାର ଥିବ, ଏପରି ବି ଆଉ ହଉଛି। ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାରରେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସବୁ କଳାପରେ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ଗଲି, ଯାହାକୁ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାବରେ କନେକ୍ସନ, ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, କନେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଉପର ମହଲାଟା ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। କିଏଟା କଲା ନା ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କନେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଦେଖିଲି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ସେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସେଠି ଉପରୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ଏକଦମ ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲା ସକ୍ସେସଫୁଲି। ଆଉ ମେଣ୍ଢା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ମେଣ୍ଢା ନାହିଁ। ସେ ଟିକେ ତାର ଲୋମ ଟିକେ ମଳିନ ଅଛି, ପୁରା ଶୁଭ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଟା ଛଳନାର ଆତ୍ମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଯେମିତି ପ୍ରଚାର ସରିଲା, ମୁଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଡାକିକି ନେଲି, ଗୋଟେ ରୁମରେ ବସେଇଲି। ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କଥା ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ସେ ଲୋକକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ କାହାର ଜିହ୍ୱାରେ ହାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ। ଯୋଉଟା ଅନେକ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ୱେରେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ହେଇଯାଏ। ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଝିଅଙ୍କର କଥା ମତେ ମନେ ଅଛି, ସେ ତ ବଳବାନ, ଅତି ସାହସିକ, ବିଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଭେରି କରେଜିୟସ୍, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆତ୍ମିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁରେ ସେ ନିରବ ହେଇକି ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। କେତେ ବିଷୟ ସବୁ କଲେ। ଦେଖିଲି ସେ ବହୁତ ଅଫେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲି, ଠିଆ ବନ୍ଦ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି। ମୋ କଥାରେ ଆମର ବାଧା ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ମୁଁ ତାହା ଆମେ ଆପଣ ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ପାଇଁ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆମ ଜୀବନଟା ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ କେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇକି ବସ୍ ବିଦାୟ ନେଇ। ମାତ୍ର ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏପରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ରହିଲାନି। ଯୋଉଠିକି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଆଉ ରହିଲି ନାହିଁ। ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲି। ଆଉ ତାପରେ 10 ଦିନ ଉପବାସ କରି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମତେ ମୁକ୍ତ କଲେ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ମାତ୍ର ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଠି। ସେ ନାମରେ ଜୀବିତ, ପ୍ରକୃତିରେ ମୃତ ଭଳିଆ ହେଇକି ହେଲେ କଣଟା ଲାଭ ହବ? ଯୋଉମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ, ପୁରାତନ ଲୋକ, ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଅନେକ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆଉ ସେଇ ବାଇବେଲର ସେ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଭଲରେ କଥା କହିପାରିବେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଭଲରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବେ, ପରଭାଷା କହିବେ। ସେଇଟା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଛି ଯିବାକୁ ହବ। ମତେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଶାନ୍ତିର ତା ଚେଷ୍ଟା କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲି। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସେମାନେ ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲା, ପରେ ପରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଚାଲିଲା। ପ୍ରେମଲତା ସିଷ୍ଟର କିଏ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଥା କହିବ? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବି ସେପରି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଡେପୁଟି DPI ଥିଲେ। କ'ଣ ବେଞ୍ଜାମିନ ଆଜି କ'ଣ ଦେଖିଛ? ସବୁ ଖୁସି ଦିନକର କଥାରେ ଚୁପ୍ ନିରବ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ନା ଆଜି କିଛି କ'ଣ ଦେଖିଛ କୁହ? ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କଥା ଅଛି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରତା ସୃଷ୍ଟ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କୁହ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଓ ସେ ଏଲି ଯାଜକ ଆଉ ସେ ବାଳକ ସାମୁଏଲକୁ ଡରେଇଲା ପରି ମୁଁ କହିଲି। ସିଷ୍ଟର, ଆମେ ସବୁ ଗିର୍ଜା କରୁଛୁ,
সেটা গির্জা ঘরে নাই, সেটা তাଙ୍କ ঘরে গির্জাରେ କେବଳ ରବିବାର ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଦିନ 3 ଦିନ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ ହୁଏ। ସେ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ବି ହଉ। ଆମେ ଗିର୍ଜା କରୁଛୁ, ସେଠି ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ପଶିଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସିଷ୍ଟର ଆଉ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଗିର୍ଜା ଆମର ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ କବାଟ ଭିତରକୁ ଟିକେ ବଡ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜଟା ଏମିତି ହଲୁଛି। ଖାଲି ଲାଞ୍ଜ ହଲୁଛି, ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା ବାଘ ନା ସିଂହ ନା କ'ଣ? ବଡ ମୋଟା ଲାଞ୍ଜ। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା ସିଷ୍ଟର। ସେ ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେହି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ ବାଘଟା ଭିତରେ ପଶିଲା, ଖାଲି ଲାଞ୍ଜ ଦେଖାଇଲା, ପରେ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବି ଏ ଫ୍ରଗ, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ହେଇଯା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବେଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ସେ କୋଣରେ ସେ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରୁ ନେଇ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଠି। ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ କୋଉ ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଦରକାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜଣକ ବିଷୟରେ, ସେ କଟକର ଲୋକ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଲୋକ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ପାଷ୍ଟର, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୋ ମନ ହଉନଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ କରିବି। କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଉପରୁ ୱେଟ୍, ଅପେକ୍ଷା କର, ଚୁପ୍ ରହିବ। ଏଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସେ ସିଷ୍ଟର କିରଣତା ବେରା କହିଥିଲେ, ଦିନେ କହିଲି ସିଷ୍ଟର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କିଛି ଜଣାଇଲେ କହିବେ। ମୁଁ ସେମିତି କାହାକୁ କହେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନମ୍ର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନି ଯାଇଛି କହିକି ଟିକେ କହିଲି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଆଉ ମଶା ଚାଲିଗଲେ ଝିଅ କିଏ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବେଞ୍ଜାମିନ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେ ଝିଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଞ୍ଜାମିନ ବଞ୍ଚିଥିଲି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଦିନେ ତମେ ପାଷ୍ଟର ହେଇକି ଆସିବ। ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ଆସିଲା ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୋ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ, ତାପରେ କ'ଣ? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଫ୍ରଗ ହେଇକି ବେଙ୍ଗ ହେଇକି ସେ ରହିଗଲା ସେଠି। ବେଙ୍ଗଟା କ'ଣ କରୁ ଶାନ୍ତିର ତା ଶିଷ୍ୟ ଟିକେ ହସି ଦେଲେ, ଆରେ ତାକୁ ଫ୍ରଗ କାହିଁକି କରିକି ରଖିଲ, ତାକୁ ମାରିଦେଲ ନାହିଁ। ହସି ହସି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କଥା କହୁଛି, ତମେ ହାଲୁକା ନେଇକି ହସି ହସି କଥା କହୁଛ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଆଉ ଯାହା କହିଲି ସେତେବେଳକୁ ହସଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ, ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ନାହିଁ କି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ମାତ୍ର ଯୁବା ଲୋକ ପଶି ଆସିଲେ ଭିତରକୁ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଭୟଙ୍କର ରାଗିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଛୁରୀ ଧରିଛନ୍ତି। ସିଷ୍ଟର ମାନେ ସିରିୟସ୍। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା? ତାକୁ ତମେ ଆଉ ଅଟକେଇଲ ନାହିଁ? ନାଇଁ ସିଷ୍ଟର, ସେ ଏତେ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କାହାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ସେ? କ'ଣ କଲେ? ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଲେ। କ'ଣ କହିବି, କେମିତି କହିବି? ଆରେ କୁହ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଧା ପ୍ରେମର ସିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ କରିଦେଲେ, ଛୁରୀରେ ମାରିଦେଲେ, ଚିତ୍ପାଟାଙ୍ଗ ହେଇ ସିଷ୍ଟର ଚାଲିଗଲେ। एकदम निरव साइलेंट से मरे कहले कि ना आउ कौन आउ अच्छी सिस्टर से जुवा लोग चारियार को अनैले से घर चारियार को अनौछन आपण पाखु जाउछन भाभी तांको मते मार देबे आउ सेतबेले मु ताको रिक्वेस्ट कली प्लीज तांको मारंतु भयंकर रागी गले से मते आउ कहले तमे चुप करो डरी कि चुप ही रही से प्रकार परे परे सब घटना घटिला ठीक लोक मान को न चिन्हिले अवस्था खराब हो जाए निज प्रार्थना सब चालू किंतु शादी मंडली जदि हेइथिबो जगत रे लोक उते लोक होचंदी से गिरजा रे एमिति मीटिंग एमिति सब होची जदि प्रभु से दिन कहबे ए शादी मंडली रो दूत निकट को लेख ताले कोन हो यीशु भी मनुष्य की जहां चक्षु अग्नि शिखा सदृश प्रज्वलित हुए जहां मुखर तीक्ष्ण दुई धार खड्ग निर्गत हुए जहां महिमा देखले लोक तले पड़ी मृतवत हो जाती सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य जे आउ दंडा मान गमनागमन करती सप्त आउ नक्षत्र दक्षिण हस्त धारण करती जहां स्वर महाजल कल्लोल सदृश से मनुष्य पर विचार करेंगे जब मनुष्य विचार कर ईश्वर सेमती विचार करते नहीं मनुष्य बाहर को देख सदा प्रबंध कौन देखती जदि से कहे ए शादी मंडल दूत निकट को लेख
प्रकाशित वाक्य देखो 2 पर्वरु पढ़ंतु 2-3 पर्वरु कौन लिखाई ना तुम्हें नाम जीवित प्रकृति मृत लाभटा कौन हो से कारण तुम कर्म तुम पिता सम्मुखें सिद्ध बोली देखिना जमी शिक्षा पाच से अनुसार तुम्हें कर्म करना बोले कौन हम जो शिक्षा दिखाई प्रभु चाहती से शिक्षा अनुसार चल आत्मिक आह्वान प्राप्त अभिषिक्त लोकों छड़ा उपयुक्त शिक्षा अन्य कहीं दे पारियोनी कौन सी पालक प्रचारक शिक्षक कहीं दे पारियोनी से माने तो ओरिजिनल नांदी से माने तो डुप्लिकेट से माने थारे से अनॉइंटिंग अभिषेक नहीं प्रभु पठेई नाहंती से माने निजे निजे होउछंती से माने तेणु खाली स्त्री लोक नहीं पुरुष लोक माने मध्य जहाँ को प्रभु न चाहती से शिक्षा दे पारियोनी पास्टर ही पारियोनी नेता ही पारियो नहीं जागतिक कौन सी कार्य नहीं प्रभु जहाँ को इच्छा करी समान को रखिए एफिसियंस 4:11 हमको चिन्हिबा को हो प्रभु लोक मान अलग ही जीवा को पड़े संपर्क नहीं समान को सहित से माने समान रास्ता रे जान कहीं आमान करो मंडली रो आउ सब क्षति घटी जाहु ये जो आरंभ करी आउ जो कथा एलिशा गेहजी कहले मोर अंत कौन कि तुम सहित जाई नथिला प्रभु को लोक माने से माने आत्मिक भाव कार्य करते से माने चिंताधारा भिन्न गोटे जगह थे दूर दूर थे लोक मान विषय से माने जानी पारिए बुझी पारिए तेणु सावधान हवा पड़े प्रभु को लोक मान सहित जो माने ओरिजिनल लोक माने से माने चिन्हि बहुत सावधान रो सहित तांको संगे संपर्क रखो तांको संगे जोगाजोग करो जदि तांको संगे सब मिसिबा को पड़ुची गिरजा प्रार्थना कौन भाव में बहुत सावधान हूँ आशीर्वाद पाइबे नले एक्जाक्टली उल्टा अभिशाप पाई ये जी देखो दास एलिशा दास की सब केते जत्न नहीं खाइबा पीवा लुगापड़ा सफा करे कौन कौन सब विषय से करुवे निश्चय प्रभु लोक जे आउ वस्त्र धरिकी आघात कले जर्दम 2 भाग हो गला को टाइप लोक से रागी गले से जो पिला माने थटा प्रयास कले टांडा मुंडा ऊपर जा अभिशाप दे 42 जन पिला को 2टा भलुकी आसिकी आ विदीर्ण कर मारी पकेले कि भयंकर लोक माने समान तबे ये सब प्रकार सेवा शुश्रूषा कर किंतु ता मन भीतर गोटे लोभ आसला से नामान जो से भल होगा एलिशा द्वारा से उपहार द्वारा एलिशा मना कले किसी भी नेले से जाऊँ राइट तो एलिशा किसी नेले मु तो निश्चय किसी नेबी गोटे भूल कले से भूल रे आउ केते गुड़ाक भूल मिशीज ताको कवर अप करिबा पई बा ताको सक्सेसफुल करिबा पई मध्य आउ एलिशा गेहजीर प्रथम भूल बा पाप एरा कौन ता भीतर लोभ आसे धन लोभ सब अनिष्टर मूल मु नेबी द्वितीय से पाप बा से भूल से तो आ द्वितीय विषय मिसी गेला कौन से नामान सहित जाई गला मिछ कथा कहला ए से पर्वतांचल रु भविष्यवाणी 2 आउ पु आसिले आउ ए मो प्रभु अर्थात एलिशा मते पठेले जाई कि आउ गोटे तालंत रूपा 2 साजु पोशाक तो मिछ पुणी एलिशा पाखक जो से आसला एलिशा पचारे गेहजी कुआड़े जाइथिलो आपन दास कुआड़े जाइनी मिछ गोटे लोभ होला ता सहित मिछ होला आ तृतीय रे आउ से जिनिस से आनिला जोटा आनिबार नथिला आनिके ता दूर रखिला तीन आउ ए प्रकार भाव रे चारि रे एलिशा प्रति से अविश्वस्त है केते दिन जने प्रभु को लोक पाखे रही अविश्वस्त भाव में जाई काम करी ताठार मु नहीं के आसीबी आउ पुणी एलिशा मिछ कहि अविश्वस्त कार्य गोटे भूल आउ केतेरा भूल ताको करिबा को बाध्य करा देखंतु आउ एलिशा कहले मोर आत्मा कोन जाई नथला स्वप्न दर्शन विभिन्न प्रकार भाव में प्रभु लोक मान को कथा मते मध्य से प्रिय भाव कथा से समस्त विश्वास करे ना समस्त ग्रहण करे ना जे जमिति चाहे मुझे हुए ना जिते प्रकार भाव में क्या आउ साहाय्य उपकार पाइले सेटा को किछि बोली मने करे ना जेतले आउ किछि चिंता करिया को पड़े आउ धार्मिकता संबंधी चिंता करिया को पड़े
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋ ସହିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଲୋକ କେତେ ମୋର ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଲାଭ ଉପକାର ମୁଁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଆସେ। ମୁଁ କାହା ସହିତ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ କଟକ ଆସି ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଆସ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନେଉଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ସାଥେ ରହିବେ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅନେକ ଯାଇଛନ୍ତି ଯିବେ, କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଶେଷ ରହିଲେ, ଶେଷ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କଣ ପ୍ରয়োଜନ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏଇ 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ମୁଁ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ଗତକାଲି ଆଜିଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ନର୍ମାଲ ହବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଜଣକ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଇ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ବହୁତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କାହା ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କରେ। ମୁଁ ବେଶୀ ମିଶିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆଭଏଡ୍ କରେ। ଆଉ ମୋ ମୁଖର ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଉ ସେପରି ନଥାଏ। ବେଶୀ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଯଦି ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ କିନ୍ତୁ କଠିନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତୁମେ ଯାହା କରିବ ତାହା, ଆଇନ ମୋ ହାତକୁ ନେବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିବ। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ କେହି ଜଗତରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କୋଉମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ସେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନେତାମାନେ, ଦୁଃଖରେ କେବେ ତୁମର ଲାଭ ନାହିଁ। କିଛି ବିଷୟରେ ମୋ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ତାପରେ ସମୟ ବଦଳିଗଲା। ବଦଳିକି ଏକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସବୁ ମୁଁ ଖୋଲି କହିପାରୁନାହିଁ, ସାଡୋ ଟାଇପର କରୁଛି। ଖୋଲି କହିଲେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ଜାଣିପାରନ୍ତେ ସେ କିଏ, ତା ନାଁ କଣ, ସେ କୋଉଠି ଅଛି, ତାର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଜାଣିପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ, ଅପମାନ ହବ କହି ଆଉ ମୁଁ ଖୋଲିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନହେଲେ ତାର ନାଁ ଫାଁ ସବୁ ଧରିକି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲା ପରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଦରକାରରେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତେ, ନମ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତେ, ଏମିତିକି ସେମିତି ଭୁଲ ଭାଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ବାଧ୍ୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଅତି ନମ୍ର ହୋଇକି ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ, କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଜାଣିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ଠିଆ ନ ହେବି ହୁଏତ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନଥିବ କହିକି ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା କହିଲା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଉଛି। କେତେ ସମୟ କାହିଁକି ଯିବ? ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆତ୍ମାରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୋର ଆତ୍ମା କଣ ତୁମ ସହିତ ଯାଇନଥିଲା, ତୁମେ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ତୁମେ କଣ କରୁଛ ତମେ। ତେଣୁ ତ ଲେଖା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଜଣେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ତୁମେ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛ, ଏଇ ଋତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତୁମ କୋଳରେ ପୁଅ ଥିବ, ଏଇଟା କଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଠାରୁ କମ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ କମ? ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଶେଷ କଥା ମାନ ଯାହା ନିକଟରେ ଯେପରି କହିଛି ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରତି ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖର ସେବା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ବଡ ସାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ତମେ ଲେଖାଇଛି। ତେବେ ହଁ, ଏଇ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ ମତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ, ମୋ ପ୍ରେରଣା କର୍ତ୍ତା ପିତାଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ବିଷୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମିଳିମିଶିକି ରହୁଛୁ, ଏକାଠି ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କହି ଆମେ ସବୁ ସମାନ ନାହିଁ, ଇକ୍ୱାଲ ନାହିଁ। ଆମେ
प्रभु को लोक माने प्रभु को दृष्टि महान से अटंती आउ पदे पदे कथारे से केमती बड़ बड़ कार्य कहीं जानते हम लुगा धरिकी जर्दन नदी को महानदी को विभक्त कर दियो देखा गोटे मला लोक कथा कहीं बंचे दिंतु देखा जो जना पड़े आप स्पिरिचुअल लाइफ तार स्टैंडर्ड टा कौटी अच्छी मात्र प्रभु तो प्रभु को लोक मान द्वारा महात्मा तबे प्रभु को नाम धरे यीशु मोर आत्मधार्मिकता मान कहू ना सत्य वाक्य यथार्थ रूपे व्यवहार करने चाहूँगी कहीं आप जी हे शेष से कुष्ठ कुष्ठग्रस्त से चलीगला तार भविष्य वंश कुष्ठ नहीं गला कुष्ठ रोग नहीं गला मोर इच्छा नहीं मो पाखक कई आसिकी कुष्ठ रोग नहीं जीव तार भविष्य वंश मोटा चाहे से मुझे कथा सब कहूँ तबे प्रभु धरा से मुना भाई निकट में कही शुड वीमेन टीच इन द चर्च स्त्री लोक माने मंडल शिक्षा दे पारिबे केते डीपली चिंता कर मुसरा हालुकारे नहीं मुसरा कहनी कई भावंत नहीं को गोटे गोटे रेफरेंस देखि एटी एमती अछि मु से जागे 100 टा रेफरेंस बाहर करी समस्त मुख बंद कर गोटे दर्शन द्वारा तेणु कथारे कहीकि मते जीति जे एरा कई भूल रे भावंत ही नहीं बहुत भीतर मु अछि को बाटरे कोन करी किछि बुझी पारिबेनी आप आ ईश्वर को भय रखी मु कार्य करे ये गोटे कार्य 23 वर्ष हेलानी करूची प्रभु की इच्छा अनुसार से बोले अरे जहाँ आज आम पुराणा बेंजामिन भाई को देखिलु एमिति शिक्षा किए दे पारिबो एटा तो यथार्थ भाव तुम सब कही लोक मैंने से क्रिया ग्रहण कर तेणुक मुझे कई जन गिहेजी हो जदि कई गिहेजी होची शेष कथा मुझे कहना चाहूँगी से कुष्ठ रोग परिवर्ते आप भल ही चली जाटा भल से दिन गिहेजी को कुष्ठ रोग हंता ना वंश को आसंता ना ये जदि इलिशा सामना को से आसी न था लोभ है ठीक अच्छे अविश्वस्त हो नहीं कि जाऊच जहाँ नवा कथा ना सेटा कर मिछ कौच कुह आलिशा सामना को आसना तमें वर्ती पार ना से प्रश्न करेंगे कौटू आसिल मिछ कह तुम्हें कुआड़े जाए से मोर अंत कौन जाइला आत्मा मुझे जापारि तापर जो मुखर कथा बाहर तुम विपद मुझे चाहे अनेक समय आउ किसी कहवाई जदि प्रभु कहे कहवा बाध्य प्रभु कहे यही कार्य कर करने को बाध्य से तो मो एक्शन नि गोटे गाँव को मत पठे गजपति अंचल से प्रभु कहया मुझे चिठी थी मुझे जाऊँगी कही कि सेठिकार जी आउ से चालक थे से मंडल मुझे ये आगु मंडल प्रकाश करदे मुझे जाऊँगी कही जे दिन 2-3 दिन जहाँ प्रभु चाहे से दिन मुझे किसी दिन काम किंतु से हेला कर प्रकाश कर तो गोटे विषय अलग स्नान हाँ से से फेरी आस जो मुझे चर्च करी मुझे शुणी मो कथा कहना ना मुझे कहना चाहे से बहुत रिक्वेस्ट करे विज्ञान बाबू आसतु 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 आउ बाकी दिंतु समस्त उपस्थ अच्छे मुझे चिठी देती समस्त जन आप जनइले कहीं आने आप आसतु जम्मा मु गली बाहरी से दल मत प्रभु कथा पादर धूली झाड़ी चली आउ गोटे पूर्व सेमती गोटे गाँव जाइए बहुत तारना है पादर धूली झाड़ी चल पादर धूली झाड़देली बाइबल अनुसार तार अल्प दिन पर जे लीडर थिला तार गोटे पर गोटे झील 2टा झील चली गले मो स्वप्न देखुचे नुआ नुआ कबर से गाँ दे जाऊँगी शुणी सप्ताह मध्य गोटे पर गोटे 2टा झील तार चली गले आउ कौन कौन सब है भाविली ना एमती सब धूली झाड़ली ना पर प्रभु मो प्रति असंतुष्ट मत कथा तमें कहीं कल ना करते जो दंड कौन आसता से द्वारा से बदली था नम्र था कौन करते तुमको कहला कहीं कल ना प्रभु अधिक दयालु हो पार ना तेणु मत एमती किसी स्वर में असुस्थता रोग व्याधि आसीगला बड़ घृणाजनक बहुत कष्ट पाइली मुझे आगु हो नाला आज पर्यंत भी होना मत डर मत देखा गाँटा निआरे जोड़ी जाऊँ तेणुक स्वप्न देखी बोले प्रभु एमती हो कहीकि मुझे ना तुम्हें कहीं से कल ना सदम हमारे को तो अग्निगंध वृष्टि करके ध्वंस करा गाँटा निआरे जोड़ू
ସେମାନେ ଡରନ୍ତୁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ତମକୁ ଖୋଜିବେ, ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରତ ହବ। ତେଣୁ ସାଉଲଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, ସେ ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯାଇକି ଅମାଲେକ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ବଞ୍ଚେଇଲେ। ହୁଏତ ଆଉ 70 ଭାଗ କି 80 ଭାଗ ସେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 20 ଭାଗ ସେ ସଫଳ କରେନି, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆ ହେଲା। ମୁଁ କିଏ? ସେଇଟା ମୋର ଡର ଅଛି। ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିବେ ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି, କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। କେହି ମତେ ସେତେବେଳେ ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ। ଗିହେଜୀ ମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହବା ଦରକାର। ଇଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବ, ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ନବ। ବେଟର ହବ ମିଛ କହିବା ବନ୍ଦ କରି ପାରୁନାହୁଁ ଯଦି, ଆଉ ଯଦି ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିପାରୁନାହୁଁ, ଇଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଇକି ଥାଅ, ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ରହିବ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବା କଥା ତ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କରିବେ। କିଛି ଦିନ ତ ଭଲ ରହିବ। ଇଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ନାହିଁ, ପଚାରି ଦେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କହିବେ ମୋର ଅନ୍ତ କ'ଣ ତୁମ ସହିତ ଯାଇଥିଲା, ମୋ ଆତ୍ମାରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ତମେ କିଏ କ'ଣ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଯାହା ବାହାରିବ, ତମ ଜୀବନ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଯିବ, ବିପରୀତ ଭାବରେ ଦୟନୀୟ ହେଇଯିବ। ସେ ନାମାନର କୁଷ୍ଠରୋଗ ତୁମଠାରେ, ତୁମର ବଂଶରେ ସଦାକାଳ ଲାଗିବ। ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ବଦଳିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପିତର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ଆଉ ହରଣୀୟ ସଫିରାକୁ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହୁଛ ତମେ। ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ପରାମର୍ଶ ହେଇକି କହିଲା ବେଳେ, ମଣିଷ ଆଗରେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହିଲ। କହୁ କହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକେ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ଅମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଛି, ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ଶେଷ କଥା ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ଇଲିଶାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସାବଧାନ କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରାବା ଶ୍ୟାବାଣୀ କୁରାବାତ୍ରାମାନା ଖାରାବାନ୍ଦା ଲାରାବା। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଇତାରବାଣୀ ଖାରାବାତ୍ରାମାନା କାରାବା ଶ୍ୟାବାରା କୁରାବାନ୍ଦା ଲାରାବା। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ, କାରଣ ଆମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଇତାରବାତ୍ରାମାଣୀ କୁରାବାନ୍ଦା ଲାରାବାଣୀ ଖାରାବାତ୍ରାମାନା କାରାବାନ୍ଦା ଲାରାବା। ମାତ୍ର ଯେ ସଦାକାଳ ଭୟ ରଖେ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବହୁଳ ରକ୍ତରେ ଆମକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗରେ କଥା କୁହ। ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଦୟା କର। ଇଲିଶାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ତ କେତେ ଭଲ ବିଷୟ। ସେଦିନ ସେ ସୁନେମିଆ, ସେ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ତାର ସନ୍ତାନ କେବେ ଆଉ ପାଇନଥାନ୍ତା, ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲା। ଇଲିଶାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ସେ ସନ୍ତାନ ମରିଗଲା। ଆଉ ସେ ସୁନେମିଆ ଯାଇକି ଇଲିଶାଙ୍କର ପାଦ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିନତି କଲା। ଇଲିଶା ଆସି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସେପରି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ ରହିଲେ ଯାହା ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ତାହାର ବିପରୀତ ଦଣ୍ଡ ଅଭିଶାପ ନେଇକି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହବ, କିଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, କିଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଅରିଜିନାଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ତାହା, ନହେଲେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେପରିକି ସେଦିନ ସେ ସୁନେମିଆ ବଳେଇଲା, ଆଉ ସେ ଇଲିଶାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଯିବେ ମୋ ଗୃହକୁ ଆସି ରହିବେ, ଖିଆପିଆ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ନଗରରେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ, କାହା ପାଇଁ ତ କିଛି କଥା ଲେଖା ହେଇନି, କାହା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସୁନେମିଆର କଥା ଲେଖା ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ରୁଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶ୍ୟାବାରି କୁରାବାତ୍ରାମାନା ଶିବାରା ଲାରାବାରି କାରା ତାତା ଦାବା ବାବା ବାରା 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 ବାରା। ଯୀଶୁ ନାମରେ, ଯୀଶୁ ନାମରେ, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର କଣ୍ଠବିଧ ପାଗକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମଙ୍କର ସର୍ବନାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। Then sings my soul, my Savior God to me, how great thou art, how great thou art.
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. पिता ईश्वरंगर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंगर अनुग्रह पवित्र आत्मांगर सहायता प्रभु यीशुंगर गौरव में रागना पर्यंत समस्तंगर सर्वोत्तम आमेन.